हेलो किड्स, आज की क्लास में हम सीखेंगे नंबर्स 1 to 10 और 2D शेप्स। तो चलो किड्स, सबसे पहले कलर्स के नाम जान लेते हैं। ये है पिंक कलर, येलो कलर, वॉयलेट कलर, ग्रीन कलर, ऑरेंज कलर, रेड कलर। लेट्स स्टार्ट किड्स। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 9 के बाद क्या आता है किड्स? 10 1 0 10। तो चलो किड्स, अब ड्रॉ करें 2D शेप्स। ये है ट्रायंगल। क्या है किड्स? ट्रायंगल। सर्कल। ये है सर्कल। हार्ट। ये है हार्ट। स्क्वायर। ये है स्क्वायर। स्टार। ये है स्टार। ऑरेंज कलर। येलो कलर। रेड कलर। ग्रीन कलर। पिंक कलर। One, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Triangle, circle, heart, square, star. Bye bye kids. Like, share and subscribe.